روز بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت و سلامت هستید. بسیاری یاد گفتید که شما مهوشه میکرد فقط میپوشه گریه میکنه خمیره میپوشم کوز نگاه اینه بوز کردیم مهوشه. روزتان بخیر و به شادی باشد دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت و سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. خیلی که در اینجا محصولات را دیدستید. این روز میخوام یک نمود نان بپزم بگم نان و یک نمود اینمی چیوسه و قندک. هم کودکا خیلی دوست میدارن. هم فریزه چند روز شده هم پیش صدیق میگذاریم یک کس هم خیلی میفروشه بخر میگه راستیگه نخریدم شونم گفتم خودم میکنم انکه این روز میکنیم. اینمی سیبا رو شوشتم تازه کده شروع کده شوشتم. نه خیلی چی خریدم چوک بگیم من خیلی خریدم غوز طرفا شکفتم نبوده خیلی همین میشه هم خیلی خریدم با سالفکته برای خوخ کردن ایو با ما چی لازمه اساسا شکر برای سیروپ تیار کردن نیم کیلو شکره هم خیلی نیم کیلو شکرم میریزیم به همین 100 گرم آب میریزیم یک جویا میکنیم در بالای پلیتا میمونیم تا اینکه جوش بیاید خندوی خشرو تیار بشه. بعد در بالای این ما با میاندازیم یک قاشق میده آب لیمون. ما آب لیمونی می چی میاندازم لیمون داریم ایوای میجفم و میاندازم. کسی که چی آب لیمونی که میفروشن ادیلنا میخواهید همون خیلی بگیرید. اینم خیلی میجوشونم از یک شکرش آب میشه در بالای پلیتا میمونم آب میشه با نشان میتم ایره یکم بیام میره تیار میکنیم. این خیلی بسازی ما سیبا رو تازه کنم خشک کنم بعد ایره میمونیم. اینجا باشه آب شیر گرم روغن درشت شکر نمک و آرد باشه برای اینجا اینه درشت شکر قطی نمک اینجا روغن آب شیر گرم اینه سیبا را اینه خیلی تازه ما تازه کرده در بالای همین میمونم. دوستان عزیز از همه منت دارم خیلی و خیلی منت دارم که ما را دستگیری میکنید. در همین روزی که گفتم رکلاماشو تماشا کنید البته که تماشا کرده ایستادید از همه منت دارم و همه شما را حرمت میکنم. خیلی که گپی ما را در زمین نمیمونید. من هر یک شما را خیلی و خیلی حرمت میکنم. کدامتا که در کامنتاری جواب ندادم بخشش برای که نمیدونم 2-3 روز شد چه خیلی شده میدونم کامنتاری ها نیستن در یوتیوب هسته در تورچ استودیو ما میدونم اونجا جواب میدادم اونجا نیسته با درآمده اونجا جواب دادم میگیرم. کم تر یک 2 روز شده با اینترنت ما توپیت کرده به زیبای نمیشه خشرو یوتیوب درآمده ایمی سبب ما جواب دادگی نیستم تو نه. انشالله که با درآمده جواب میتیم تو نه. هر یک شاینم خیلی آواش تازه میکنیم و پرسیدید که دستافکا یک آدم پرسید که همون لباسا دستافکا داره. نمیدونم راستی گپ دستافکا ما و یارو نپرسیدم که شما دستافکا میکنید نمیکنید. نکیم اگر که مسکوا باشه همینجا کیلوش یک 46 سوم یک 47 سوم یک کیلو پسیلکش بغیر چیش بغیر همو بارش یک کیلوش همو قمیسته او یک خلا در یک کیلو با فکرم زیاد میبرویه هم یک تر یک کیلو زیادترک میبرویه اونا او یک اپا دما روی کردم و تابستونه بود ولی زمستونه با کم ترک وزبین میشه. خطون خیلی که میدونید زمستونه وزبین میشه. یک کیلو چند گرم بود 67 یا 70 سومه همین قدر من روی کرده بودم شه پولش روی کرده بود پولی همون پسیلکشه پولی لباسا رو من خریدم روی کرده بودم شه. اینه میخیل بدن نکو با پیدا شد انا خیلی ماندم میجوشه. خیلی دوستای عزیز همه این کار رو میتونه میجوشه او میشه بعد خیلی کسی نمیدونه با یک پاپرو بود میکنه. ما با همین آوی ایره بجفم اما یک قاشقچه باریم بجفم میشه ایره با ویلکه شکاف کردیم نخلی برای دانهاش نبرومدن
چند یک قاشقچه میکنم بسه نمیخواه بسه анакы як ҷоя мекунемша овмеша меҷӯша хушро хай бо нишон метем уҷо боша оли чира севора дар чи бимонам севора дар чӯбчако бимонам инами хел дӯстони азиз касе ки хай завқ дора тамошо куна касе завқ надорад мона беста бирава ва мо як кӯмак мешавад иншоалло ки дафъ суми ютуба гирифтум нишон метам мои сум гирифтагием дӯстои азиз инам хел мечаспонем бо дастгири ҳар яки шумо бо дастгирии шумо иншоалло ки мо сум гирифтагием аз ҳаман миннатдору миннатдори хума ба ҳаман мерасонам инам хеле хай қандовмон ҷӯшидестай кам дарак зардча шава ва мекушумша мегирам ай болои плита дӯстони азиз иҷа боша чӣ мекунам хамира мекунам тайёр мекунам баъд нишон медиҳам хай хамира ҳама метавона хамир мекунам просто хамир инами равғана мендозам ова ами шакара меорам баъд орткати хамир мекунам дӯстони азиз инами хеле мулоимакай ирама агари хел мекардем да даст мечаспид ба руған ҷамъ карда гирифтум инами хеле мемонам дам мегира рӯша маҳкам карда мепӯшонам дам мегира баъд аллакай қандов тайёр шуда оли аминҷа меорам себомона тайёр мекунем дӯстони азиз чӣ хеле ки дидесен ман инера гирифтагим инаи себбора дай тар мекунам баъда болои вай мемонам барои чӣ шудан ку мебинем чанқа меқапа инам хеле шуда иго вақте ки мекои пузури мебурора сирх кунам мегум ку ами чимон меша ё ки не чӣ хеле ки омадааст сурх кардам шанам хеле ва накс шиёра себора монда мегирам тар када ими хеле мегирам ами сахт меқапаша агар омада иста боша и ҳозирам чиай ҳамин чувак ҷон надорада немихел хай тар кардам намедонам то чӣ дараҷара метонем хай ҳама кора якбор чӣ кардан дар кор ай назар гузарондан дар кор немихел дар болое меонем барои гирифтанаш осон шудан барое ки гирифтанаш осон шудан барое ки вай карамелай мумкин ки бичаспа немихел ҳамаша тайёр кардам бо нишон метавам дӯстони азиз инам хеле хай кадам мондам ози хушро қоқ нашидиян кам кармаки часпидесен я охирон биёш аллакай чишид то остоста кадам ки иёш аллакай бо сахти бачид ам хеле ғавзтар шид рангаш хиратар шид инаё рӯшанаки хушро омадиян яхак значит вая тез тар карда гирифтан дар кор инам хеле хай ҳозирашта мондам ку сахти сахт шавад чӣ гап меша намехел на ёша хай гирифта меша ёш ужеш сахтан чун бухриям уже меша аллакай нахел ку бухуб ёли кам тараки чиан часпакан вкусно фриза хурдесте хулас дӯстони азиз иё тайёр шидиян ҳамеқ тайёр мешан хай бо мемонем
бо кӯдако бо оста ба мехӯранд. Инҷо боша Фариза якташа додем, ҳозир мехӯра. Ку бихӯ. Бигаз охе? Намагази? Ласида мехӯри? Намехӯр. Зурай гуштаиста яку. Довольная Фариза. Намехӯр. Ҳозир нон монак сар мекунем пухтанша. Намехӯр хамирмон расида. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидастед? ҳоле мегиримша. Инам хеле тунук мекунемша. Дар тагишу чӣ накунам? Начаспагар. Баъд инам хеле тов метиемша. Иски тов додем. Бо исто метием дӯстони азиз. Амира не иси тов метием. Бо тунук мекунемша. бо ай тарафуш инам хеле мепечонем бо хушок. холоби хлеб мекунемша. ҳама ҷош. баъд инаира равған мекунем. қолабака омадеста, я? Қолаба. равған мекунемша. иро мемонем хеле ба муддати 20 дақиқаи дига мемонем. чӣ хеле ки худаш дар болош равған шид, ҳеҷ гап надорад, ҳеҷ дига намекунамша. бояд об ё ки шир мекардам, ҳеҷ намекунам, аллакай равғанай. инам хеле руша ба палтезача мепӯшонам, мемонам ки 20 минути ровнаи дига беста. дӯстони азиз, 20 минут гузашт. инам хеле дам кадай. анаки кам тарафи пай мекунемша. чуқур не, кам тарафи. инам хеле ки буридумша. баъд кам тарагай болош об мекунам. дар духовка мемонамша. бо тайёр шид нишон медиҳам. дӯстони азиз, ина нонмон пухтай. нигоҳ бо иҷод бо сухтагӣ омадай, некам сухтагӣ нестай. инам хеле пухтай, ҳозир хунук шава, ҷӯшай хунук шава ва бурида дронша нишон метавонем. хеле гармешта бубури хамирак меша. чӣ хеле ки медонед, ҳамҷо конфетакомон истудиян. конфетакомон. ҳозир хай маҳваш биёед, Соня биёед ба шодӣ мекранниёро бибинад. хайшам ҳозир хунук шава ва бурида нишон медиҳам. ҳозир ҷӯшай. дӯстони азиз, инҷо буридам. буриданаш хай видео накардам. часпид бо. инам хеле тайёр шудиян. ҳозирам хунук шидаги нестай. ҳозирам камтар гармтарай. ширгармай бигем. че хунук шава бас созай барои чӣ ки ҳозирам гармтарай. хеле хушрӯ не поён мекуниша. бо боло меша хушрӯ када. ҳозир хунук шава бо айда соз меша. нем хеле тайёр шуда. ҳатман тайёр кунед. дар инҷо боша влога ба поён мерасонам. то влогҳои оянда дар паноҳи худо бошад. худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад. хайр дӯстони азиз. инами гудак ай саҳар хестагиш мара ғам досад то ҳозира. мисли нигоҳ ганде астае ки ганда шидае ки гапногир шидае. нағз мешӣ ё ки ганда мешӣ? агар нағз нешавӣ яв чӣ дига бигӣ. ма учад намешам дига. фариза? фариза, маро гӯш кун. агар ки гап ман нагирӣ, папато мегӯм
یا او چی ناو میگیره تا میشه؟ بگیره تا؟ ها؟ آخه مایل بگذاری تو بگیره تا یا نه؟ دختری ناو میشه یا که او چی ناو بگیره؟